بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنا تنو واتي بلغني ala tanuli ko famba ina Allah subhanahu kan nema na ka kisi akushia ka chiba kan lo yankuni Muhammad alayhi salatu wassalam anambe ala dali ankuni Muhammad ka sodu ya yana ka sabo ani Muhammad lu tula chiba ka tasira kan ala dali anu belajeni wal manga wala das ali suratul jin ankun bala yoromina ude o y'a sabati k'a fɔ ko olu kumana min na olu ye kandaya sira lamɛn olu limaniyala ma o ye alakira alayhi salatu wasalam o y'a sɔrɔ a bɛ kuranna kalan na kuma y'o fɔ a ɲɛna cogo min na o y'o mɛn min kɛ olu limaniyala k'a lɔn ko kuranna min bɛ kalan na nin adamaden kumakan tɛ kumakan nin a bɛ mɔgɔw ladi ka taga sira min kan olu k'a faamu ko a bɛ bila sira ɲuman kan mɔgɔ min ni limaniyala ma ko siranya t'i sɔrɔ k'a fɔ ko nagasi b'i sɔrɔ i ka baara la ko tɔɲɔni fana bɛ k'i la i ka ɲɛnamaya nin kɔnɔ ka bɛn kuranna tagali ma baara ma ko le tɛ kɛ mɔgɔ min ni limaniyala ala ma k'i tɛ siran olu limaniyalaw ma olu yɛrɛ ye olu ɲɛfɔ u ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔw ko ni jinɛw yɛrɛ ye ni nin kɛla jinɛw ka kumakan ye kuranna kalan olu kan siɲɛ kelen olu sera ka ni limaniya sɔrɔ olu sera ka ni faamuya sɔrɔ olu sera ka sɔn kuranna kumakan ma olu yɛrɛ ma jigin ni kuranna ye o ye ɲɔgɔn wele ka taa kuranna ma donc kuranna bɛ kalan na anw mun ye su ni tile an bɛ k'a kalan waati bɛɛ lajɛlen komi aw yɛrɛ b'a ye la a yɛrɛ bɛ ni ka kɛ toronkɛ ye a bɛ portable kɔnɔ a bɛ lamɛn cogo bɛɛ la a kan ka lamɛn cogo min na ni e yɛrɛ kan ka nafa sɔrɔ a lamɛn kojugu k'an kɛ an yɛrɛ mako t'o si la tugun komi aw yɛrɛ b'o yɛlɛ cogo min na a bɛ bɛɛ ya portable kɔnɔ a yɛrɛ kɛla dɔw yɛrɛ y'a sonnerie ye a bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ a man ka fɔ yɔrɔ min na a bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc jinɛ n'o y'a jinɛya olu y'a mɛn siɲɛ kelen olu ye sela ka nafa min sɔrɔ an ma se k'o sɔrɔ donc a ji jigila min kan o cila an n'u le ma fɔlɔ jinɛw bɛ yen o ta b'an lana donc ne olu sela ka nafa sɔrɔ an y'an jija dɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛna o kumabaw le an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔya ma ya rabbi alamin idan jinɛw fana olu yɛrɛ bɛ position min na o y'o ɲɛfɔ an ɲɛna a ko olu mɔgɔ b'o la mun limaniyalen bɛ ala ma n'o tilennen bɛ mɔgɔ fana b'o la mun fana ma limaniya ala ma mun fana tilennen tɛ donc olu yɛrɛ y'o sabati ka tila k'a yira o mukallafuna kal insan o n'adamadenw bɛɛ ye kelen fɛn min ɲini b'an fɛ fana le ɲini b'o fɛ arijina ko min ko fɔla anw sen b'a la cogo min na olu fana sen b'a la o cogo la jarama min ko fɔla anw sen b'a la cogo min na olu fana o sen b'a la o cogoya la an bɛ ala dali ne ni aw ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman bɛ se k'a to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi alamin bɛɛ la nin ye jinɛw ya kuma ye k'a yira an na k'a fɔ anw kan ka an ya ko den ala le la an kana an n'olu bɛɛ ye cogo kelen cogo di n'an n'u b'an ya ko sɛmɛ olu la ka ala to yen an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna o dɔ ye o kɔfɛ ala b'a fɔ la an ɲɛna wa an law istaqamu ala tariqatin lasqaynahum ma'an ghadaka ko adamadenw nin kuma ɲɛsinnen bɛ bɛɛ le ma adamadenw n'an ni jinɛw kuranna ɲɛsinnen b'a ma nin bɛ kuma an bɛɛ le kan ko n'an kun telenna ala ka sira kan ka sira min yira an na ka baara kɛ n'o ye n'an tilenna n'o ye ka baara kɛ ten i b'a ye ko ala tun bɛ lɔnnaya ko bɛɛ lajɛlen
Anako adamna jume ole ji aban la mi ji mana abe ji mandam abe here chaman kai laskainahuma an ghadaqa abe ji dumandama abe here fana abu daila yi abe here chaman kai jire here lasili jire ole here be lasili muso adamadiya lasili re ji gafemela an fa adamadana ka bɔ bɔgɔ ni ji la a dana ka bɔ bɔgɔ ni ji la a b'a lɔ la sa ka fɔ ja adamadenya ɲɛnɛmaya yɛrɛ ko bɛɛ dɛnni b'o le la wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy ji le ɲɛnɛmaya fɛn ko bɛɛ sababu ye an yɛrɛ fana dana ka bɔ ji kelen de la i b'a faamuya la adamadana ka bɔ bɔgɔ la ani ji an yɛrɛ fana bɔra o ji kelen ni bɔgɔ la komi y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna wala da tɛmɛnenw na mɔsɔn an bɛ dumuni mun kɛ dumuni ninnu o labɛnna ni mun ye bɔgɔ ni ji an bɛ dumuni fɛn fɛn kɛ la a bɛ labɛn ni ji ni bɔgɔ le mɔgɔwinatu dɔ de b'o la bɔgɔ ni ji la o de bɛ kɛ sababu fɛ falifɛn ninnu bɛ falen n'o falifɛnw falila an ka balo bɔra o de la o balo min b'o la adamadenya ɲɛnamaya bɛ b'o de la mɔsɔn an b'o min dun cɛ ni muso la wa min bɛ bɔ a la a bɛ bɔ balo sababu de la donc an bɛ ko segin ka taa o kelen de ma an karamɔgɔ bɛ min fɔ n'an ala b'o lakali n'an karamɔgɔ b'o lakali an ye o dɔ ye nin o kɔfɛ ala ko yanni n'anw telenna ale bɛ anw lami ji ɲuman na n'anw telenna alal minhaj sahih wa siratullahi al-mustaqim ni an telenna ala ka minhaj a ka sira dɔ le bila ala bɛ fɛ ka diɲɛ nin da min kɛ sɔngɔ to a ye diɲɛ dan a y'i jate dɔw le minɛ ka bila ni an yɛrɛ kolen don u b'an lagan bi an ka ɲɛnɛmaya la ala ma baara kɛ gansan ten i b'a faamuya la i b'a ye tuma dɔw la fɛn min bɛ an n'u sɛgɛn anw bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ ka sɔrɔ se t'an ye o de b'an sɛgɛn n'i bɛ fɛ ka so lɔ i y'a to so lɔ sababu a k'i bolo i b'a lɔ ni min ye hali n'a a sumayala mɛ sababu dɔ b'i bolo i bɛ fɛ ka lu lɔ i b'a faamuya la i bɛ fɛ ka baara kɛ sababu dɔ i k'i bolo min b'i dɛmɛ n bɛ fɛ ka nin baara le kɛ mɛ ele bɛ fɛ ka baara min kɛ sababu t'i bolo min b'i bila baara ta kɛli la donc ni le y'o baara daminɛ ele b'i dɛn mɔgɔw le kan k'a sɔrɔ i b'i dɛn i yɛrɛ le la mɔgɔw ta le bɛ kɛ k'i dɛmɛ k'a tɔ dafa mɛ fɛn min se t'i le ye e ko i b'o ko le daminɛ n'i le k'o daminɛ sisan i b'i fanga la mɔgɔw le kan o fanga bɛ la mɔgɔw kan pour que ele ya baara ye se ka kɛ o bɛ kɛ tɔɲɔni i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ parce que i bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ a se t'i le ye ele ko i b'a kɛ a sera moyen si t'i ye n'a moyen t'i ye k'i b'a kɛ i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ i bɛ nkalon tigɛ i bɛ janfaw kɛ i man ka min kɛ i b'o kɛ parce que fɛn dɔ le bɛ ɲɛfɛ ele bɛ fɛ k'o baara kɛ donc baara n'aw b'a fɛ ka kɛ i ye i fanga la i yɛrɛ kɛ i y'a se i y'a sɔrɔ min b'i ye i b'o le jate minɛ k'o programme o bɛ bɛn bɔnkɔnɔ kelen de ma o bɛ bɛn bɔnkɔnɔ fila de ma i b'o kun donc n bɛ baara min na baara in bɛ se k'an dɛmɛ n bɛ bɔnkɔnɔ kelen kɛ hali ni n ka san kelen san fila k'a la i b'o de tracer ka bila o musa o la sisan ne bɛ sɔrɔ min kɛ o le nin ye donc n ya balo fana kɔfɛ nin de bɛ se ka to n ya balo kɔfɛ n'i k'olu jateminɛ sisan i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ bari i tɛ malo i tɛ mɔgɔ tɔɲɔ i t'i jigiya la mɔgɔ kan i b'a faamuya la donc n'i ka baara kɛ ten i b'a ye i bɛ baara kɛ ni tile ye o tile ye ala bɛ i dɛmɛ fitinin min i b'a sɔrɔ a bɛ problème misɛnninw dégager ka bɔ i ɲɛfɛ parce que i bɛ n'ale i sɔrɔ ye min ye ala b'i dɛmɛ ele bɛ se ka baara nin kɛ fo mɔgɔw bɛ kabakoya o bɛ sɔrɔ baara programme cogoya ala ka o kalan de di adamadenw ma ka bɛn a ya baara la
inama amuru idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun abaya ko beke kun fayakun oloni ba bolo seba ye o fanga baye nakoni yeke o beke ma be ko do keke chugo do la o tekela ka fa deseni no de la o bekela le puga anu ira e o fle ka yanyana maya nyambu oloko so nyana maya nyala be fika nyana maya ni keminga aka jate mine me fika nyana maya ke la famela donc me fika nyana maya ke me fika ke chugo di a o chugo akole jate mine sisa me fika ke ka jate mine kalas aka jate mine minga aka munge aka sebere ke nanda fen folo mina ko dawle sebere ke nanda do ako sebere ke na manga fe min jate mine ni me fe ko ke nyana maya kono olu sebe do sebere ke na ko olu sebe ibaye jate mine kela sebeli kela sebeli ni bi deme jate mu minana iba programme lo kanga temeteme chugum na ibe temet ako rosro donc c'est que Moussa o kela asro sama da bolo duguma da sa wa bidu أول ما خلق الله هو القلم وأمر القلم بكتابة كل ما سيجري في هذا الكون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة Musa ka sɔrɔ san ma dan dugu ma dan a bɛ ala ka latigɛ kɔnɔ k'an bɛna sigini lɛri na misiri kɔnɔ an bɛna kuma fɔlen nin nin bɛɛ kɛla sɔrɔ diɲɛ ma dan i b'a faamuya la ninnu ye walagadaw de y'an ye ala ye ninnu kɛ la an bɛ ninnu filɛ k'a baara kɛ donc jateminɛna sɛbɛnnikɛla danna min ma an mako bɛ mun na n'anw ye adamadenw ye a bɛ fɛ k'an n'u danbe kɛ a k'an fa adamadan donc an fa adamaden bɛɛ a cɛ n'a muso a ka bɛɛ dan k'o fana bila fɛn dɔ la o ko ma mémoire o kɛ komi mémoire k'o bila adama suro la adamaden bɛɛ cɛ ni muso a ka bɛɛ dan adamadan ni kɔfɛ k'an bɛɛ bila adama suro k'an ya ko bɛɛ latigɛ i b'a faamuya la i b'a ye jateminɛ sɛbɛnnikɛlan danna an fa adama danna anw yɛrɛ bɛɛ danna o yɔrɔ la o de kosɔn n delila k'a fɔ an ɲɛna yan an danni k'an bila adama suro la nin an tun bɛ u b'a fɔ ma alamu zara k'an t'o kɔnɔ ni mun bɛ yen n'u ka ɲɔgɔn lɔ n'olu tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'olu nana ɲɛnamaya nin kɔnɔ i b'a ye olu bɛ diya ɲɔgɔn ye i b'a ye dɔ bɛ yen a ka di ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn lɔ foyi t'a nɔ a tɛ foyi d'i ma mais balima yɛrɛ tɛ hali teriya t'a ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ mais i k'a tigi a ka di ye ten n'u ka ɲɔgɔn lɔ ka kɔrɔ olu y'a ko bɛ diya ɲɔgɔn ye gɛlɛya tɛ kɛ olu la ɲɔgɔn cɛ bon ni mun ma sigi kɛ o sigi la olu tɛ diya ɲɔgɔn ye hali n'o kɛla balima ye hali n'o kɛla filani ye k'o bɔra kɔnɔ kelen kɔnɔ i b'a ye filani dɔw bɛ yen Musa o n'u y'a filɛ o man di dɛ balima dɔw fana bɛ yen o bɛɛ bɔra cɛ kelen muso kelen la o man di parce que n'u ma sigi ɲɔgɔn fɛ al-arwahu junudu mujanada ma ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa ala ka nun dan cogo min na k'o dan k'o bila n'u m'u ka ɲɔgɔn lɔ olu bɛ mɔ ɲɔgɔn ma o bɛ diya ɲɔgɔn ye n'u m'u ma ɲɔgɔn lɔ olu tɛ se diya ɲɔgɔn ye o bɛ i b'a ye o ya k'o bɛ gɛlɛya o de kosɔn ni tuma dɔ cɛ dɔ n'o muso ni gɛlɛya bɛ yen ou bien balima dɔ ni muso o n'o muso balima dɔw gɛlɛya bɛ yen donc olu bɛ sira dɔ wɛrɛ le filɛ o sira le b'o diya ɲɔgɔn ye o sira le b'a to u bɛ majigin ɲɔgɔn ye o sira le b'a to u bɛ ɲɔgɔn bonya o ye jumɛn ye u bɛ ala de filɛ ka ala ka kumakan filɛ i b'a ye la n'i taara sɔrɔ balima minnu tɛ ɲɔgɔn faamu na olu kan k'o méthode la u bɛ tɛmɛ o sira le fɛ
même ta mun bola mun ka sigi ke ba gbela tubu la don dana kambra ala muzara ni kono ni jeni muso na una na furu ke na la be fe ka den soro den dawma man yoni abeti ma marhala dola abeti ribina ni ke man yola tribina ni joli tribina ni so kunu o tribina ni sabana sisa na idolo khona la ala be soro ka meleka o blakani fe ka bila ni be fe ka bila sisa e kanga bara mi ke ni nyana ma ni kono o programme be ta ka di meleka o ilayla donc il y a arjega ibino min soro lon be do luma ibina bara mi ko lon be do ya ko bebe lon be ta ka di meleka mo be sa ko bla kalonani ni dola kalonani telebishegi ni kele ngata kemenu mo be ko franche ponna abo royela izan ole nyana maya taka chugo ya yala no fana kela tu ni sayelama laylatul qadri komi kanga ke o be jigi fana laylatul qadri kata se laylatul qadri mo kumu ka ke olu fana u baro be jigi kati meleke o asa ba funyala me fe ka ni fo awere nunu ye ala ka baraw ke ka darsu dole danu yere ma don nanga ko fle ka barake ibaye nyana maya benya ولو سو انغرام وان لو استقاموا على طريقه المنهج الصحيح وصراط الله المستقيم وحبل الله المتين نانغا باركي على كتقبلوا لا اكتقبلوا مي نايو لي بلا او يانا نينا ما ينكونو او قال ابي هرسو بكاي ابي هرسو be ابو كاي ni an tula le taabolo ko ka baara kɛ ale ka laɲini non n'o fɔra an ɲɛna an kan ka mun kɛ donc an bɛ nafa sɔrɔ sira min fɛ n'an k'o sira ta ka baara kɛ i b'a ye ala bɛ n'an ye ala b'an dɛmɛ an ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya ni ale le k'a dan ale le k'a bila ye a bɛ ɲa ni fo mun ye ale le fana b'a lɔ mɔgɔ min ka mɔbili min dilan o b'o mɔbili lɔ mɔgɔ min ka appareil min dilan o fana b'o appareil la a kɛla appareil so a ko portable mun b'a bolo société min ka kɛ ale le b'a lɔ i kalanna cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ lɔnni dɔ b'ale la a kɔnɔna la e bɛna ale ta copier de mais faamuya min b'ale yɛrɛ la o t'i le la i b'a faamu muso ile k'a copier k'a kɛ différence bɛ k'i n'ale ta cɛ a b'a faamuya la donc ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye o dɔ ye izan ala ye nin kɛ ko ka a fana ɲɛnamaya nin kɛla k'an bila kɔnɔ ko examen lo a bɛ examen le kan linaftinahum fihi linamtahinuhu wa nakhtabirahu wa man yu'ridu an zikri rabbih ni bɛɛ fɔ kun aw ɲɛna a ye tugu ala ko a ye sɔn ala la a ye ala laɲiniw kɛ mais ni bɛɛ fɔla ne mɔgɔ min k'i kɔ don i mako ma kɛ ala ta la yasuluku adaban sa'ada a ko a bɛ i lajarabili sugu bɛɛ gwɛlɛya a bɛ gwɛlɛya sugu bɛɛ la i kan a bɛ gwɛlɛya sugu bɛɛ la i kan wa man yu'ridu an zikri rabbihi yasuluku adaban sa'ada mɔgɔ min ni k'i kɔ don ala ma eli min mako don ala ka laɲiniw ma donc a bɛ sira min don i kɔrɔ o de ye ɲɛnamaya ni a b'a gwɛlɛya i ma a b'a gwɛlɛya i ma cogo di a bɛ yɔrɔ ma jɛn ale ala la i tɛ se ka gwɛlɛya ale la donc n'i ma gwɛrɛ ale la hakili sigi o t'i ye lafiya t'i ye sutara t'i ye i b'i balo i b'a kɛ balo dumanman sugu bɛɛ i b'a lajɛ i b'a dun mais a kan ka lafiya ni hakili min di i la yɛrɛ hakili ni farisogo ma i t'o sɔrɔ a bɛ mɔgɔ caman ye la wariba b'o kun
o bɛ se ka fɛn caman san o y'a balo ye mɛ o b'a dun a t'o mako ɲa mɛ n'i le k'a ye i b'a ye ko a cogo ka ɲi mɛ min b'ale yɛrɛ kan a b'a lɔ min b'a yɛrɛ kan a b'a lɔ ni yɔrɔ ma janya ala ko a bɛ min k'i ye o a bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ k'i ye mɛ hɛrɛ nin mɔgɔw b'a ye ko hɛrɛ don mɛ ele yɛrɛ jangata min b'i kan hɛrɛ b'a la kunu ni dɔ ka ɲɔgɔn ye a ko n ma ko sa ko n sɛgɛn nɔ a ko n bɛ san 10 bɔ n tɛ sunɔgɔ su fɛ sunɔgɔ a b'a ɲini ka dɛsɛ a t'a sɔrɔ sunɔgɔ a b'a ɲini ka dɛsɛ a t'a sɔrɔ i b'a faamuya la donc aw mun bɛ sunɔgɔ sɔrɔ la a b'a fɔ ko alhamdulilah parce que hakili bɛ sigi fari bɛ lafiya donc sunɔgɔ ye nɛɛma balo a bɛ hakili sigi a bɛ farisogo dɛmɛ a bɛ farisogo lafiya n'i le t'o sɔrɔ la ale fɔn'o la n'a y'a sɔrɔ bɛɛ sɔrɔ b'a ye mɛ a fɔn'o la i y'a faamuya la o ye lajarabili dɔ de ye o lajarabili ni f'i le bɛ baara caman kɛ baara min bɛ se ka kɛ sababu ye ala bɛ hinɛ la k'i dɛmɛ ni ka se k'o gɛlɛya wuli ka bɔ i kan an karamɔgɔ b'o la iza arada al-insan an zikrillah أعطته المشكلات والمضايقات والمصاعب والأزمات والخوف والإرهاق والقلق فين بكليك كودو على كم مين بكي أبي بروبلم بازانا بقول شوي لا أب دتامي بتاعه دوبي أسرع au moins 700 000 par mois 700 wakeme nuka pina do sarai wakeme do sarai wakapishigi me kalo tesa ka do tabulo so ni kalo be sa ibe ay juru ay commencer ka juru more nanawe ay roma janala abe sarabata me atama kunya toujours il y a problème ngo fa yana oluna ni bɛ n'ala ye i sara dɔ bɛ ala b'o bila kɛrɛfɛ a t'o d'i ma o de kosɔn a kana jɔn a sara la ni bɛ ni ala ye kana jɔn ni bɛ ni ala ye kana jɔn ala bɛ ka hɛrɛ caman ba le k'i ye kɛrɛfɛ mɛ ele t'o lɔ la an t'o lɔ la parce que an ka lɔnni ka dɔgɔ n'i bɛ 5000 sara kalo la ni bɛ ni ala ye 20,000 fara est-ce que a k'o faamu kɛ ni ele bɛ 10,000 de ta i ya kalo sara ye i jija i ni ala ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ala bɛ 20,000 fara kan walima plus 20,000 bɛ fara kan cogo di a bɛ problème bɛɛ dégager ka bɔ i ɲɛfɛ i bɛ san ta ka taa san i tɛ taa central la i tɛ taa clinique la moto taxi ti filan ka bɛ isi i b'a faamuya la a b'o problème bɛɛ bɔ i ɲɛkɔrɔ n'o problème bɛɛ la bɔla i ɲɛkɔrɔ sisan a bɛ to i ya 50,000 ma i bɛ a bɛ bɛn i ma ni ka i ya 50,000 min bɔ ala nɔ tɛ o ye e yɛrɛ ka doni dɔ la i kun ala tɛ o ye parce que doni ye fila ala ka doni bɛ i yɛrɛ ka doni bɛ yen ala ka doni a b'i dɛmɛ k'o ta mais i yɛrɛ ka doni ala t'i dɛmɛ n'o ye dɛ fa y'o faamu fana ala ka doni min la i kun a b'i dɛmɛ k'o doni ta ale le ma dabila ye wa a ka nɔgɔ fana bila ye a ka bila ye parce que fɛn dɔw le kan ka don o la o fɛnw ale o bɛ don cogo o cogo ale b'o sira nɔgɔya ye mais e taara Jean fɛ ou bien e taara Madu fɛ ka taa sɔrɔ Madu mashallah fauteuil ɲɛnama dɔ bɛ Madu fɛ e fana ko e bɛ fɛ k'o fauteuil sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ e di ni Madu ya sɔrɔ tɛ kelen
e bena fɛn min kɛ k'o doni sɔrɔ ko o fauteuil y'o sɔrɔ walima o télévision sɔrɔ est-ce que ala le k'e o doni la i donc janfa ni nkalon bɛ na yɔrɔ min na o de i bɛ fɛ k'i yɛrɛ karaba ka fɛn dɔ sɔrɔ ala m'o don i sɔrɔ kun donc tu vas faire n'importe comment pour avoir ça o sɛgɛli bɛ mɔgɔ caman kan a b'a faamuya la donc a ye to ala kɔ a ye ala ka min fɔ aw ɲɛna a ye tele ala ko n'o kɛla a b'aw dɛmɛ a bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ k'aw ye mais ne mɔgɔ min k'i kɔ don ale ma a ko a bɛ i lajarabi dɛ a bɛ gwɛlɛya sugu bɛɛ la i kan an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o don n bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi alamin man yuridu an zikri rabbihi yasluku adaban su'ada o kɔfɛ ala k'o de tugun a bɛ fɛ ka n'a ɲɛfɔ an ɲɛna fɛn bɛ adamadenw dɛmɛ ka hakili denw ma ka lafiya denw ma o de y'i kɛ ni ala ye ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala ko fɔ ala ko olu bi hakili sigi d'i ma olu bɛ dusukun sabati olu bɛ dusukun mafa a b'o yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ o kɔfɛ an karamɔgɔ ko kuruna ye kabako le kuruna ye kabako ye cogo di i b'o la cogo di an ko jinɛw taala sɔrɔ ala kira bɛ kalan kɛ u taara sɔrɔ a bɛ kalan kɛ la olu k'o kuruna kalan mɛn min tun bɛ fɔ la an bɛna se o dɔ le ma o ye jumɛn ye وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله o taala min tun bɛ kalan na ala kɛra bolo n'o k'o dɔn mɛ n'o tora o la kale o dɔ le ye mɛ kuruna ka rabtu bɛ cogo di uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min al-jinn anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada jinɛw ka min mɛ o dɔ le bɛ fɔ la nin ye kuma bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na o dɔ le ye a ka dɔ tɔgɔ sɔrɔ k'a yira n na wayu min kɛra ala kira kan o dɔ ye jumɛn ye ko misiriw ye ala ta le ko misiriw ye ala ta le an kana fɛn wɛrɛ fara ala ka misiri kɔnɔ an kana fɛn wɛrɛ wele ka fara ala ka misiri kɔnɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye inna القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فكل آية تأخذ بالآية التي بعدها قرآن آية أكلني حكمة كاولا ولا مين بكوفة مين بينا وبينهم تا بينهم دفع أبيكم الشين جرو بيجوا منا شين دودون بينهم فالآية الأولى في هذه السورة هي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ولي آية فولا إن سورة كنا ما آية جمعنا نكنا كوني وعن المساجد لله هذا مما أوحي إليه فمن وحي كلا لك ركو دوجمي قم يسورو يا الله تالي أقول توصلوا وقد كان مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لله مسروي على التالي أي إن هذه البقاع في الأرض التي يعبد الله فيها وتؤدى فيها صلوات ويعلم فيها العلم هي لله وحده كم مسير مبامبا كونني نسيرو بكا كونو نلونو بينا كونو كوني على التالي ni ala ta lo an y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ wa ma'ana annaha lillah n'a fɔla ko ala ta ye k'o kɔrɔ di la yajuzu an takuna da'awatu fil masajidi ila lillah fɛn fɛn bɛ kɛ misiri kɔnɔ a bɛɛ kan ka kɛ ala de ala ko gansan de kan ka kɛ misiri fala tukamu fi alaqatu tijariya
sanni feere ko kuma ninnu si tɛ kɛ man ka kɛ misiri non si tɛ a ma l'o kama b'a faamuya la a lɔla mun de kama ala bato ala ka so le ni a lɔla o de kama o fana o baaraw de kan ka k'a kɔnɔ asaru dɔ nana alakira b'a fɔ o la khairu biladi masajidiha dugu yɔrɔ ɲuman ye misiri kɔnɔna le mun na ala ko de bɛ fɔ ye ala bɛ lɔ yen ala ko bɛ fɔ ye o le y'a hɛrɛ yɔrɔ ye wa sharrul bilad dugu yɔrɔ cɛjugu o ye jumɛn ye aswaqu sugufiyɛw sugufiyɛ le yɔrɔ cɛjugu ye ni nin fɔla ala kɛra wagati dɔ an ta bi don a cɛ ka jugu kun ka tɛmɛ nin bɛɛ parce que olu tun bɛ ala lɔ dɔɔnin o wagati olu tun tɛ ala lɔ wa i bɛ commerçant min lɔ bi n'a b'a lɔ ko nin de ye riba ye nin tɛ riba ye a ka dɔgɔ dɛ riba nacogo min b'a lɔ ka dɔgɔ bon n'i le di ma sanni feere a mako bɛ fɛn min na n'i m'o lɔ la tɛ silamɛna riba i tɛ se ka kisi ka bɔ riba ma n'i m'a ɲɛdɔn sanni feere bato dɔw la komi an bɛ na misiri la yan cogo min na n'i bɛ taa lɔgɔfɛ la bato la i bɛ taa bato de kɛ o est ce que an ye commerçants b'a lɔ k'o bɛ taa la bato de kɛ mɔgɔw bɛ taa la lɔgɔ la u b'a lɔ k'o bɛ taa la bato de kɛ wa o m'o lɔ o n'i bɛ nana misiri la bɛɛ k'a lɔ karisa bɛ nana misiri la a bɛ nana mun de la bato n'i bɛ taa lɔgɔfɛ la fana kan ka bila i hakili la n bɛ taa la bato kɛyɔrɔ de la sanni feere min bɛ kɛ la bato don n'i y'a kɛ a kɛcogo la i bɛ baraji de sɔrɔ n'i ma kɛ a kɛcogo la i bɛ jurumu sɔrɔ n'i nana misiri la min kan ka kɛ misiri la i bɛ baraji sɔrɔ n'i nana misiri la min man ka kɛ misiri la i bɛ jurumu sɔrɔ a tɛ teli baara bɛɛ bato don i b'a bato yɔrɔ de fɛ i bɛna dumuni kɛ bato ye i bɛna kokoli nin kɛ bato ye adamaden bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ bato ye i danna o de kama i b'a faamuya la sanni feere i b'a kɛ ni bato don i bɛ bato ŋɛniya le ta k'i ka feere kɛ ka tile ala bɛ baraji mɛlɛkɛw bila ka baraji sɛbɛn wa ahalla Allahu al-bay'a ala yɛrɛ le ka sanni ni feere a k'a ladaga wa harama riba ale fana ka riba a n'a nasira bɛɛ a ka bɛɛ haramuya bɛɛ donc n'i ka sanni feere k'a kɛcogo la ala ko min ladaga a bɛ baraji sɔrɔ au contraire n'i k'o fana kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a bɛ ten bon an n'u bɛ taa lɔgɔfɛ la an yɛrɛ t'a lɔ k'a fɔ ko ala bɛ lɔgɔfɛ la ala bɛ yen f'i y'o de bila i kɔnɔ ala bɛ yen a bɛ sɔrɔ yen fana n'i ye sira ɲuman ta k'a lɔ donc baara de b'an bolo an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛna an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ an ma ya rabbi ala mɔkɛla an bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔ ko man ahabba Allah falyuhibbuni wa man ahabbani falyuhibbu ashabi wa man ahabba ashabi falyuhibbu al-Qur'an wa man ahabba al-Qur'an falyuhibbu al-masajid an karamɔgɔ b'a fɔ la ko ni asaru dɔ ye ko ala b'a fɔ la ni ye mɔgɔ min ni ale ala jala ye ko ala kɛra bɛ diya ye mais ni ala ka di ala kɛra ma diya ye nkalon b'i da ni ala kɛra fana jala ye ala kɛra ka sabaw bɛ diya ye ni ala kɛra jala ye ala kɛra ka sabaw ma diya ye nkalon b'i da dɛ ni ala kɛra ka sabaw jala ye kuranna fana bɛ diya ye mɔsɔn olu le ka wa o y'a joli n'o y'a nafolo a n'o farisogo k'o bɛɛ doni pour que ala ka kuranna nin bɛ se ka se an ma se ko ɲuman na hajaru min makka min ajli nusrati din u bɔra makka ka na madina k'o faduguw to yen k'o ya baaraw to yen ala kɛra dɛmɛ kama
o yɛrɛ bakun k'o ta ka di ala ma pour que kuruna ninnu bɛ se ka se an ma o sɛgɛla dɛ n k'a fɔ an ɲɛna yan premier embargo a kɛla ala kɛra ale la o a ka embargo lɔ kɛ k'i ko bɛɛ tigɛ i ma makanya ni embargo kɛla o lon kama dumuni tɛ yen foyi tɛ yen diɲɛ ma bila ɲɔgɔn ma san 3 ninnu t'a feere o ma o t'a san o ma foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ sababu tun bɛ yiriburu dun kɔnɔ bɛ ja musa fo dɔw b'a lakali ni kɔnɔ jala pour que o ye se ka dakomataga bɔ o b'o bolo de kɛ k'o yɛrɛ dɛmɛ ala ni balo a k'a mɛn ko ala kɛra tun bɛ a yɛrɛ siri kɔngɔ fɛ mɛ anw fɛ yan dumuni an b'a kɛ ko joli kɛ tile kɔnɔ an b'a kɛ ko joli kɛ fo yɛrɛ kana kɛ yɛrɛ dumuni an b'a kɛ cogo dɔ la ala ko ɲuman dɔ yɛrɛ t'a la o fana dumuni kɛ cogo bɛ yen musa e taara mɔgɔw den ta ka na e le ka furu ka na n'a ye e ka denw sɔrɔ ka bila sɔgɔma i bɛ ɲɛbaga kɛ ka d'olu ma mais 10 heures fɛ i bɛ taa si commerce yɔrɔ dɔ la kafe tasi fitinin 800 i b'o min tasi fitinin a b'a mɛn o ɲɛbaga kɛ ka di walidenw ma ne taa o kɛ e n'a lajɛ ya ko bɛ ɲɛ i bolo i bɛ wagati de ko n kɔnɔ na a y'a filɛ ala tɛ wari d'i ma k'a ye taga o ni ka i ta bɛ taga la i ma minɛ ko ɲɛ wari minɛ ko ɲuman de nin yan ou bien o tɛ kɛ la ou bien olu t'a kɛ la ma musa an tɛ lɔgɔ la mɛ an b'a ko ye la a ka dɔ sɔrɔ idan n'i ye kuruna ka ni kuruna fana diyalen ye misiriw bɛ diya ye dɛ parce que kuruna jɛnsɛn kuruna faamuya a lasili daminɛna o de ye masaji misiriw donc misiri ka risala a ka tilalasiya o dɔ le ye nin an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman o nɔgɔ ne ni aw ma ya rɔ b'a la m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ko uhiya ilayya aidan kuma min fɔla wayu min di la ala kɛra kan o de fɔla aw ɲɛna k'a yira k'a fɔ misiriw ye ala ka so de ye ni ala ka so don ala kuma de kan ka fɔ yen ni ala ka so don ala baaraw de kan ka kɛ yen ni ala ka so don ko man ka kɛ yen min tɛ ala ko ye وعلى المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا misiriw ye ala ka so de kuma wɛrɛ man ka fɔ yen fɛn wɛrɛ man ka bato yen fɔ ala mɛ anw ka misiriw i b'a ye kuma b'a la dɛ wala kuma caman de bɛ yen misiriw kɛla bi fɛn bɛɛ bɛ kɛ misiriw kɔnɔ ko bɛɛ bɛ kɛ misiriw kɔnɔ kuma bɛɛ fana bɛ fɔ misiriw kɔnɔ mun yɛrɛ kan ka kɛ misiriw kɔnɔ o tɛ kɛla misiriw kɔnɔ parce que misiri lɔla le ka se ka ala dɔn ka se ka gbɛrɛ ala la e yɛrɛ kan ka min kɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ ka se k'o lɔn k'o kɛ mɛ anw bɛ ka misiri kɔni k'a lɔ k'a bila i ten ko ninnu y'a misiri mashallah 500,000 miliyɔn 60 miliyɔn 100 don misiriw la min kan ka k'a kɔnɔ o tɛ kɛla kɔnɔ o tɛ laɲini ye o lala misiri laɲini ye ala de ko le ka k'a kɔnɔ donc an bɛ ka ɲɔgɔn dan misiri ɲa min na nin o fana tɛ laɲini ye sisan misiriw tɛ lɔla ala kama fa y'olu fɔ misiriw tɛ lɔla ala kama nka karisa k'o ta lɔ an fana n'an ta lɔ k'o ɲɛ ka tɛmɛ o ta kan parce que n'i le k'a lɔ limaniya dɔ de b'i la i b'a lɔ la n'o limaniya b'i la n'i b'a lɔ la e kan ka kɛ safa fɔlɔ mɔgɔw cɛ la mais dɔw bɛ yen o ye misiri lɔ hali o de tɛ ye misiri kɔnɔ o tɛ ye misiri kɔnɔ misiri lɔ fana kan ka jogo min di e ma o tɛ yen donc i ka lɔ ala kama
ni ka loko mɔgɔw ye sira kɔrɔ e le kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ bɛ sira kɔrɔ ni ka loko mɔgɔw ye ala ko de fɔ a kɔnɔ e le kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ bɛ sigi ko ala ko lamɛn mais misiri bɛ lɔ ala ko min bɛ fɔla e le taa mɔgɔw cɛ la i tɛ yen i ka lɔ ala kama o tɛ yen donc misiri mako tɛ ko an y'a lɔ ka jɛnya a mako t'o la ale ka cɛya ye jumɛn ye baara mun kan ka k'a kɔnɔ kuma mun kan ka k'a fɔ n'o kumaw ɲɛna a mako bɛ fɛn minnu de donc bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ le silamɛ bɛɛ lajarabilen bɛ nin misiriw lɔ miliyɔn yirigaw ta ka don misiri la i b'a ye mun kan ka na lɔ ko mun kan ka kɛ misiri kɔnɔ k'o tɛ kɛra kɔnɔ a kɛla mun ye sisan dɔ b'a kɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin an karamɔgɔ ko tugun wa qul uhiya ilayya aidan wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada misiriw ye ala ta de ye an kana fɛn wɛrɛ bato misiriw kɔnɔ fɔ ala kelen pe inna hadha al-masjid nama buniya li ta'rifi llah a lɔla le an ye se ka ala dɔn an ye se ka gbɛrɛ ala la an y'a dɔn ala ye masa min ye misiri lɔlɔ de kama k'olu lɔ ɲɛnamaya min b'a la an bɛ ɲɛnamaya min ɲɛnamaya nin ye mun ye an nana ya kun jumɛn de kama an nana nacogo jumɛn de n'an bɔra yan an bɛ taga min mun de b'an makɔnɔ la an kan ka mun de kɛ an bɛna taga yɔrɔ min na an k'o taga bɛ ɲɛ an bolo o lɔnniw misiri mako b'o de la a bɛ lɔlɔ o de kama an kun tɛ yan an nana mun na yan musa denmisɛnw bɛ misiri kɔnɔ n'i k'o ɲininka farakɛ jamana dɔw ye équipe balontan équipe la mɔgɔ min bɛ balontan na de ka équipe de tɔgɔ fɔ o b'a joueur mun sara mun bɛ ɲɛna o b'a bɛɛ fɔ ɲɛna mais n'i k'o ɲininka ko saba mɔgɔ dama dama tɔgɔ fɔ ɲɛna baara sɔrɔ o b'a a tɛ lɔ n'an ko sisan ka saba dama dama ko olu tɔgɔ fɔ o tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ a lɔnni tɛ an mako si tɛ misiw ye an ka ɲɛnamaya daminɛna cogo di sababu ala kɛra tɛmɛna cogo di a ka mun kɛ i bɛ mɔgɔ ba yiriga ɲininka an kɔni bɛ misiri la su ni tile o lɔnniw tɛ i b'a faamuya olu lɔnniw de bɛ anw nafa o de b'an ka silamɛya sabati an bolo sababu ka baara min kɛ u ka gɛlɛya mun minɛ diinɛ nin kama e ma ye ala kɛra diya sababu ye gazwatu uhudu la kɛlɛ guwanni a 12 dɔw tun bɛ yen o bɛ na lɔ ka ala kɛra protéger ni tama bɛ na o bɛ n'i lɔ a ɲɛfɛ a b'olu sɔrɔ pour que a kana se ka ala kɛra sɔrɔ cogo olu k'o kɛ diinɛ nin de ye ala kɛra kani kama ni diinɛ nin bɛ se ka protéger cogo min diinɛ bɛ se ka protéger cogo min sahaba dɔw sala muruda min yel'o la a bɛ taa 100 la fo mɔgɔw yɛrɛ m'a dɔn mɔgɔ sugu min ala ni jori caya yɔrɔ bɛɛ ye tamanan wulila nin bɛɛ kɛla ni nusrat hadha din li ajlina o kɛla anw de kosɔn diinɛ nin bɛ se ka sabati mɔgɔ min bɛ yen olu kɔfɛ o bɛ se ka diinɛ nin faamu cogoya min na dɔ tun bɛ yen ala ye so lɔ arijɛgɛ don ale la ale ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma n bɛna tugu i kɔ n'i ka dugu dayɛlɛ n bɛ misiri kelen lɔ yen a ka baara bɛ dabila a bɛ yɛlɛ ale bɛ misiri lɔ i nana Djibouti yɔrɔ ninnu filɛ silamɛya kɔnna ka na ye misiriw kɔnna ka lɔ yen a bɛɛ sababu bolo olu dɔw nana ka na se Maroc ka baji filɛ ko ala ne kɔni n sera n ka silamɛya yi jɛnsɛn ka na se ni yɔrɔ in na mais baji ni min filɛ nin ni n b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ yen n bɛna don ba la ka taa o nɔfɛ ale fɛ mɔgɔ tɛ ba kɔfɛ
لو توقف فتوحات إلى حدود البحر وكبارا ميك إسلامك أنا مجلسنا ناني ميلا l'anglais sous bébé l'anglais bébé ça et le dumuni ko sawage be la ka sunu kanya bele ashiti ibe ta kachola ta kosi l'air kele asro folo yani kachola ete de kele tama ni musa de kele tama folo mo ko marketing churo binanduru churo biduro go ke teore tere kele tama Allah Allah be mi fola nangara mo bo la kalaye bodole idan فاستخدام هذا المكان البيع والشراء وقضاء الدنيا وحل مشكلات الناس هو استخفاف بهذا البيع وكان مسيري منه اكيد يكوي اما مسيري بويادام ديانكو دينالا تاتفورا كلا ديانتا لبفورا يعني أي رك بانزان يا بروبلم بانزان هو اللي بفولا مسيرو كونه لو كلا يجاي مسيري كلا يني ما كده نعم هو بيفولا ينا كبيني ما إذن كلمة المسجد مساجد من فلاني أبتالي كفهمونا أنغراموكو إن كلمة مساجد واسعة فكل مكان سجدت فيه لله هو مسجد يروني سجود ببي عرفوا بما كل مسجد كل مكان سجدت لله فالمسجد اسم مكان أينما كنتم فصلوا فأينما صليتم فهو مسجد أكلا يرو أي سري أسلا يرو بي مسري مسري معنى أوسع ليكون عملك دائما وأبدا خالصا لله سبحانه وتعالى donc nafra ko yoro be misiri ko koro be yoro be na koko ke ake alakama moso be yoro be na koko ke misiri be batule doniya mana fil man al awsa mi yiri wan na be talike mi na wulu hadisu min be o yere o sabati alakra alayhi salatu wassalam وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي alakra ko dugukolo yɔrɔ bɛɛ kɛla misiri ale a bɛɛ yɔrɔ fana ka sani seri k'i sɔrɔ yɔrɔ k'i seri donc o bɛ maana awsali o bɛ baara kɛ n'o de ye المعنى الثاني المساجد جمع مسجد والمسجد هو الأعداء التي تسجد بها المسجد أمانة فلنا وأنا المساجد لله أمانة فلنا إي سولون ولون فلابي يو كلو علي سول إي سولون ولون فلا كو ماجي كو كلو علي أنا بقول ينام o sɔlɔn wolonwula ye i te ani tɛgɛ fila ani kunbiri fila ani sen fila k'i y'o majigi ala ye k'o kolo k'o majigi ka di ala ma i y'a faamuya la o ye yɛrɛmajigi dan ye donc i le to o la o yɛrɛmajigi tu la i n'ala bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala b'i dɛmɛ cogo bɛɛ la ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la ka lan ye o don an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman o nɔgɔ ne ni anw ma ya rabbi alamin idan wa anal masajid la ka laɲini dɔ ye fasolat hiya al ibada al khalisa lillahi subhanahu wa ta'ala wa yanbaghi an takuna ibadatuka kullaha wa fi muqaddimati as-salat khalisa lillah masajid min fɔla na a bɛ tali kɛ seri la i bɛ seri min kɛ i ya seri ni k'a ye kɛ ala kama i y'a kɛrɛkɛrɛ ala yɛrɛ kelen pe de a b'o maana di المعنى الرابع إن المعنى المعلوف للمساجد هو هذه البيوت التي يبنيها المسلمون
ليعدوا فيها الصلوات يتعلموا فيها ويلتقوا فيها بإخوانهم المؤمنين. فهذا المسجد بالمعنى الضيق الذي نعرفه ولله. فإذا اختال الإنسان منبرا في المسجد فلا ينبغي له أن يورد في آراء الشخصية. أنا موكا مانا دو جمع كوام سيري سو مناني نوين كومين يوم كوي على تادي كوني على تادو كوشي مانكا كي أكونو فو على نيورنا أكويا كانغانا minbari imam belo yoro minani donc ko imam tate imam tate misiri lo baga fana tate mo mbesiri misiri kono si tate o koro di sita donc mo shikana loya ka fen fo min tala tay akoro le la nyini no donc o koro di sita ate be karamo mani imamu e do lo minbaru kan ko so ya kan fo bon minbaru kan fa ya kuma bebe fo minbaru kan la famela kuma bebe fo ya minbaru sambe sigina menne sigini bakani abe misiri lo kono ala kara sigira ni nyogon dole kan abe misiri kono abe kuma donc iba yesa ko hada al kursi lil rasul sallallahu alaihi wasallam na ala kara sigina no sisa ele be sigo kan ki sago ya kan fo ibe ala kara tale fo ibe ala tale fo wa anta jalisu fi hada al kursi ma ngam misiru kono kuma bebe foi minbaru kan jumala kurubaw kan kuma bebe fo o manga keti sawo ya kan bebe fo ala tate fo la kasheya ni do ka ko do kal mami na no majal mami ya be kuduba do labe o tigika o be kelawo ni ko ay o be kel al mami be ya ni ga ha o manga ke musa I kana dimi ka mo ya attaquer misiri o be kela en fait minbar ayre bayira ni ko do kela no majajire nyamo ye o be sin misiri kana ko kuma fofo ka mo fe langa atiketi ile tate ba wo fo ya sokono ni mo ko kira na majaye afo atigi yene ya sokono be ta fe mais misiri kono la al masjid lam yubna li hada amallo kama alolo le kama alola la tale kanga foi ha idimina kene ya dimika o yi sabari o kun kono ni bo fo iba fo kena maballa li sa fi dakhil masjid musabara be wa barati ha ara fle mamu ya kutuba kumando be yele moka ni no watu majaga dama be wuli ka yelo oke adoba kede iya angarambo be mi fola ko faiza atala insanu minbaran fil masjid fala yanbaghi la an yurida ara'ahu shakhsiyya faman anta hatta taf'al dhalik ile joyi ibe yoro mina itayoro tengala ya solo ha ala ya solo kama la yanbaghi lahu an yashtafi min qusumihi wa huwa ala hadha al-minbar kudo tumanani doche kana kokile bi isawono ngambo mizila kamgo langa ukumaka ke lan hadha al-minbar minbar rasulillah ala kra minbar lo ilon bole kan wa anta tumastil rasul alayhi salatu wassalam ibala kra le représenter là ibala kra le présenter là wa anta waqif fi al-minbar wal kursi tadris هذا كرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمع لأحد أن يتخذ منبر والكرسي لتحقيق أغراضه الشخصية iya la nyini manzanga ko kama ka kuma misiri ko no tembe fola fiya lo ile be misiri min ko ala ka misiri do ilon be minbari min kay be ala ka le représenter la anta tumassil mustafa alayhi salatu wassalam ibe ala kira no le al ulama warasatul anbiya ni le do ala kira nona tu représentes le prophète mi prophète ya takolo ikango le ko mo
i ya hakilila i b'o to yen mɔgɔw min bonya mɔgɔw k'i kɛ ta la o to yen ele ye ala ta lɔn ka ala ta kɛ ala bɛ mɔgɔw karaba u bi i majigiya hali i seko t'o ye bonya ni fɛn min a bɛ dusukun de la e dusukun fɛn sugu jumɛn don e b'a lɔ i t'a lɔ ni ne tɛ fɛn min lɔ i bɛ se k'o mara ala min k'a bila ala b'a lɔ donc ale de bɛ mɔgɔw karaba k'i janya don dusukun na a bɛ mɔgɔw fana karaba k'i bonya don dusukun na o bɛ ala de bolo o tɛ mɔgɔ si bolo donc kana kuma dɔ fɔ minbar kan misiri kɔnɔ pour que k'i ja mɔgɔ ye la i bɛ ala ta de fɔ mɔgɔw ye ala ta dɔn y'o fɔ mɔgɔw ye k'an ka fɔ o ɲɛna fɔ cogoya min na y'o dɔn ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o lakalan ye o dɔ de ye a bɛ waati min n'ala sɔnna ma inshallah n'ala ye sini ban su kɔnɔ a y'a lɔ yɔrɔ min na an bɛna taa yen ka sini ban su kɔnɔ ya rabbi ala mukara hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh